যাং গাইজ মোৰ কেমেৰাটোত দেখা নাপাব দে তৈয়া হৈ গ'লো ৰেডি মই মাইকী মাংস লগাইছোঁ তো হেল্ল' এভৰিৱান আজিৰ ভ্লগটো মানে বিচনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ গাইজ তো এতিয়া বিচনাতে আছোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 6:30 মান তো চলো শুরু करते हैं आज का व्लॉग তো গাইজ আমি মানে মাইকী মাংস লগাইছোঁ তো এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা তো ভাবলোঁ যে লং তো গাইজ মই মাইকী মাংস লগাইছোঁ তো ভাবলোঁ যে লং ভ্লগ বনাম চ' ইমান ঠাণ্ডা আৰু যিমান বাকী तो मुझे वो ढूंढ रहे हैं और मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ दियो मुझे दियो बेवा लगा ना কিন্তু হাঁহ কাটাই খাই আছে আই ঐ হাঁহ কাটাই খাওঁতে যে পানী খান বেচা যাও গাঁৱত গেল গাইজ ই 2 দিনে এদিন গাঁৱত হোৱা নাই উৱা গাঁৱত না 2 দিনে এদিন গাঁৱত হোৱা নাই এসপ্তাহ এদিন গাঁৱত হোৱা নাই ৰ'দ দিয়া নাই না এসপ্তাহ এদিন গাঁৱত হোৱা নাই হয় না তুইছা তোলা নাই হোৱা দে মিছা কথা কিয় ডাঙৰ আগত মিছা কথা ক'ব নালাগে ঠেংখন চুটি হৈ যাব তোমাৰ जो भी हो तूने गाँव नहीं हुआ है मेरा हिंदी कैसा लगा कुछ समझ में नहीं आया क्या नहीं मोर हिंदी केनेকুৱা লাগছে क्या 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 ভাল লাগে না मोर हिंदी क्या ভাল লাগে না अब मेरी बहन करेगी काम क्योंकि हमें जल्दी से जाना है घर है ना है कि नहीं तुम्हें हिंदी समझ नहीं या अच्छा तो ये बोलो कुछ बोलो हिंदी में क्या बोलना है मैं क्या बोलूं मैं फैमिली देखती है ऐसे गाली दी मेरी क्या करूं है ना चलो गाइस खाने पे मिलता हूँ फिर से धूप निकल गया नहीं गाइस नहीं है झूठ बोल रहा है या एक ही नाली ए कासारो কি আছাৰ পকা ৰ'দ আৰু কেনেকুৱা পকাৰো দে টিকা দিব লাগবে মাতছি আৰু ৰয় এক মই গাঁৱত গেল গাঁৱত উগে মানে পুৱা ৰুলুৱা ইমান কৈ আছে মায়েৰে গাঁৱত ৰুবা হা ধুম ৰয় 11টা বাজছি পুনে 11:32 মান হ'ল হাতি নালাগে ডাঙৰ কথা শুনবা লাগে সময় চাই থাকবা নালাগে সময় ৰৈ থাকে গম পাইছা না মই সদায় ধোঁৱা যে ঠাণ্ডাতে ধুইছোঁ পুৱাই নহ'লে মই পুৱাই ধুইছোঁ লাগিছিলি অ' আৰু গৰম পানী হ'লে গৰম পানী নেকি তো গৰম পানী দি ঠাণ্ডা তো গাইজ আমি মানে পথাৰত আহিছোঁ গৰু চাবা এতৰ গৰুতে কুকুৰে কামুৰিছে নেকি সেই চাবা আহিছিলোঁ তো এতিয়া আৰু যাই আছোঁ গাইজ আমি লাঠি লৈ আহিছিলোঁ কুকুৰ খেদবা কিন্তু কুকুৰে আমাক উল্টাকে খেদে আৰু গৰু খাৱা গৰু এয়া গাইজ হলকালালৈ আহিছিল কুকুৰ খেদবা হেল্ল' গাইজ কাৰণে কাপোৰ হাল আছে
হয় 2 দিনৰ মূৰত আত্তো নুধুৱা দাবে এক মাহ ন বিহুক লাগি নুধুৱা না সেইদিনাও নুধুৱা ধুবি না সন্দেহ লাগছে মোৰ তোৰ নালে পানী চিতে দিছে আপুনি হয় दे तो गाइस यहाँ पर बन रहा है खाना चल कोट को वो आसुन তো গাইজ এতে মানে মানুহ জম লাগছি কাৰণ এতে কুকুৰে গৰু খাচি তো সেই চাবাৰ কাৰণে মানুহগিলা যাই আছে ময়ো গেছিলোঁ আহিছোঁ তেন আৰু কি কৰিম আৰু গৈ চাই খেদবা গেছি গাইজ তাতে কুকুৰে এটা গৰু পুৰা খাই পেলা তো গাই কি কৰবা নাযাং নাযাং গৰম লাগছে नहीं जाऊंगा मैं तो गाइस यहाँ पर है ये और यहाँ पर तो गाइस इतने मैंने तो हाई गाइस मैं आइसु माइयानार घरत तो फिर फिर आज व्लॉग स्टार्ट करछु तो साइड हो वो करेक्शन है सुन तो हाय हाँ क्या क्या होता है तो यार हाँ मेरा सिस्टर लोग अब हम लोग खाएंगे खाना फिर हम लोग जाएंगे घर कैसे टाइम हम फट फट रुको रुको हवा से ना दो ठीक है लो कर भी तो गाइस अभी हम लोग खाएंगे खाना खाना खाएंगे भात ये तो व्यक्त काला तो मोर व्यक्त काला तो एक सुनो दे पानी करे माइनू अभी हम लोग खाएंगे खाना फिर हम लोग जाएंगे घर यो यो तन भात खा भात खा ना नबाई गया ऊपर खाई दो तो गाइस हम लोग खाएंगे माछ आमी माछर লগত মাছেদি ভাত খাম তো গাইস আমি ভাত খাই ফেলে আর ঘরক যাম আজি আর কালি আইছিল কি হলো আজি যা যাম আজি গাইস আমি ভাত তাত খালো এতিয়া আর অলপ আমি লাহেকে অলপ রেস্ট লয় আমার পুরুষে ভাত খাই ফেলার উপর করি আছি চলো আমি রেস্ট লয় ফেলে আর অলাং কাপোৰ পিন্ধো এই আমাৰ মহাপুৰুষখিনি বাইদেউ এতিয়া এ ওলাব মই ওলাম এতক বাই বাই কৈ ঘৰক যাওঁ বাই বাই ओ हे कहाँ मिला तुझे मेरा पर यूट्यूब है ये डिस्क्रिप्शन लिंक तो टिपी लिंक ते पापी ডিসক্ৰিপশ্যন বগৰীৰ লিংক পাম তাতে তাৰপৰা বগৰী পাম ফ্ৰী না পইচা লাগিব পইচা লাগবে কেই টকা 200 টাকা দিতে না এটা লব 50 টাকা 200 টা বগৰীত 50 টাকা वाह ये कौन सी बगरी है बगरी कय की हां ऑफर दिसा नाक बिहर थैंक यू ऐसे खा लो ऐसे फेंक दो तो गाइस हम होइছো रेडी যাবার কাৰণে কি কম আৰু ওলালি হ্যাঁ নাহাং মলো পনেছে পেলালি দুটা পনেছে ভাত খাছিল দিও এ হে ওই যাং ৰ এয়া মই হৈ গলো তয়া হৈ গলো ৰেডি মই मेरा सिस्टर भी हो गया है रेडी তো গাইছে মানে আমি যাবার কাৰণে হসু রেডি আর তো সৰু তো ভাইটি মানে স্কুলত গেছি তো হি আইলে আমি যাম আর
Oh, jangan jangan. गाइस हम यहाँ गाड़ी रुक लो है तो चलो मिलता हुआ घर पहुँचने के बाद तो गाइस मैं इपालू और आमार गांग माने कामार गांग पांगार आमार अलमान गेले पाम घर तो या आमार घर तो एखिनि पार हो जाबा लागबो पालू और फाइनली घर चलो और जो घर जाए क्या भिडिओ बनाँ तेतियाह'ले और एड करिम और जो नाबानां तो ब्लगটো एते एन्ड करिम तो बाय किबा कबि ये बार खिसारी होसी गताय तो गाइस इसी तरह मेरी ब्लॉग बनाते रहूँगा छोटा है मैंने मना बस्ता লৈ লৈ मना লৈ লৈ मोर तो दुटा बेग इतना कापूरे আছে অকল तो कापूर আছে और किबा खा बस्तु चाउल আছে तो गाइस ए आमी घर पाम गाइस आपनालोके सब्सक्राइब नकरे मैं माने गाड़ी भगे बानबा नल्लो बोले कबात गाइस ओ एते बोले कबात गाइस ओ टेमा बक्सिनु मैं देखाय নাই ओ तो এটাই দেখলো মানে ও নাই मैं देखा নাই देखो गाइस मोर कैमेरा तो देखा ना पाबो दे बाय बाय।